जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से ख़ानदानी ज़िंदगी के मुतालिक सीख रहे हैं। और पिछले हफ्ते में हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसके मुख्तलिफ पहलू हम पर क्या अयां करते हैं, किस तौर पर हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ख़ानदानी ज़िंदगियों को बसर कर सकते हैं। मैंने पिछली दफ़ा इस बात को आपके सामने रखा कि हम मदर्स डे मनाते हैं, हम पेरेंट्स डे मनाते हैं, लेकिन इन दोनों को एक फासले पर हम रखते हैं। पहले मदर्स डे मनाते हैं, फिर एक महीने के बाद हम फादर्स डे मनाते हैं। तो क्यों ना हम बाइबली तौर पर ख़ानदानी दिन मनाना शुरू करें, हम फैमिली डे या पेरेंट्स डे मनाना शुरू करें, या हम अगर इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह से बच्चों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं तो हम फैमिली डे को मनाएं। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे कम तवज्जो दी जाती है तो वो ख़ानदानी इक़दार पर तवज्जो दी जाती है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, एक अच्छा लॉयर या एक अच्छा वकील बनाना चाहते हैं, एक अच्छा ओहदे पर फाइज हम देखने के लिए उसको मुख्तलिफ शोबों में भेजते हैं, लेकिन बहुत कम ख़ानदान ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एक अच्छा शौहर और एक अच्छी बीवी होने की तरबियत भी देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जो ये ख़ानदानी निज़ाम है ये ऑटोमेटिक निज़ाम है, कुदरती निज़ाम है, इसमें जो कुछ भी जो है वो इन ख़ानदान के तकाज़े हैं, जो भी ख़ानदान के मुतालिक जो बातें हैं वो ऑटोमेटिकली हर एक को ही मालूम होती हैं या वक्त उन्हें सिखा देता है। हम वक्त के धारे पर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखने की ज़रूरत है कि अगर कारोबार अच्छा करने के लिए इंसान को पढ़ने की ज़रूरत है, अगर एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत है, अगर एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो फिर एक अच्छा शौहर और एक अच्छी बीवी बनने के लिए भी उसको तालीम की ज़रूरत है। इसलिए हम तालीम के नुक्ते को ख़ानदानी ज़िंदगी से अगर निकाल दें तो फिर हम इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह ही ख़ानदानी ज़िंदगी को बनाएंगे। और कलाम मुक़द्दस बड़ी वजाहत के साथ इस बात को हमारे सामने रखता है कि अगर हम खुदा में होकर कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को बसर करते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी है जो वाकई फ़ख्र करने के काबिल होगी। मेरे अज़ीज़ों, दुनिया हमें बहुत कुछ बताती है, दुनिया के असूल हमें बहुत कुछ बताते हैं, दुनिया के बहुत से आलम जो हैं वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते हैं, जिनमें शादीशुदा ज़िंदगी भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है। लेकिन उन तमाम चीज़ों में जो शादीशुदा ज़िंदगी के मुतालिक लिखी जाती है इन किताबों में, वो तजर्बात पर मुनहसर हैं, और ये तजर्बात इंसानी तजर्बात हैं, और इंसान अपने तमाम तजर्बों में अधूरा है, वो कामिल नहीं है। इसलिए ख़ानदानी ज़िंदगी भी अधूरी रह जाती है, कामिल नहीं हो पाती। और अगर हम ख़ानदानी ज़िंदगी को कामिल चाहते हैं, मुकम्मल चाहते हैं, तो फिर हमें एक ऐसी हस्ती की तरफ जाना पड़ेगा जो दर हकीकत मुकम्मल हस्ती है, जो दर हकीकत कामिल है। और जब तक हम उस कामिल हस्ती की नहीं सुनेंगे हम किसी भी चीज़ में कामिल नहीं हो सकते। मेरे अज़ीज़ों, यीशु अल मसीह अगर हमारे ख़ानदानों का हकीकतन खुदावंद बन जाए, आका बन जाए, मालिक बन जाए,
تو وہ ہر چیز کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ ہر چیز کو انفلوئنس کر دیتا ہے۔ اور ہم اپنے گھر کی سجاوٹ سے لے کر اپنے گھر میں خاندان کے ساتھ گرمیوں کی چھٹیاں یا کوئی بھی چھٹیاں گزارنے تک ایک اعلیٰ اقدار کے مالک خاندان ہوں گے۔ ہم اپنے خاندانوں میں اگر یسوع المسیح کو اپنے خاندان کا سینٹر آف گریوٹی بنا لیں تو یقیناً ہمارے خاندان بھٹکنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آج یہ زمین خلا میں ادھر ادھر بھٹکتی نہیں، اگر یہ آج زمین خلا میں بھٹک کر کسی اور سیارے کے ساتھ نہیں ٹکراتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مدار میں سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اور اگر ہم بھی اپنی زندگی کا مدار ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں صحیح درست جگہ پر رہنا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع کو ہمیں سورج کی طرح اپنا نیوکلیس بنانا ہوگا جس کے ارد گرد ہم گھومتے رہیں، اور وہ ہماری تمام زندگی کے تمام بیسک پرنسپلز کو اپنے کلام کے مطابق کرتے۔ میرے عزیزو، جب ہم بائبلی لحاظ سے اپنے خاندان کے اصولات مرتب کرنا شروع کر دیں، اپنے خاندان کے اصول بائبل کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیں، تو یقیناً ہم اپنے خاندان میں تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ہم اپنے خاندان میں ایک ٹرانسفارمیشن دیکھیں گے، ہم اپنے خاندان میں ایک بحالی دیکھنا شروع کریں گے۔ لیکن جب ہم بائبلی اصولوں پر ان باتوں کو قائم نہیں کرتے تو ہمارے خاندان کمزور خاندان ہوتے ہیں۔ انہیں اکٹھا رکھنے کے لیے، انہیں ایک جگہ پر قائم رکھنے کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ جدوجہد یا مشکلات کا سامنا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بری شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مشکلات شادی شدہ زندگی میں آتی ہیں، لیکن اگر وہ خداوند کے تابع رہے تو وہ ایک اچھی ہیلدی شادی کہلاتی ہے۔ اس میں مشکلات آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، ہم ایسے تمام جدوجہد میں سے گزرتے ہیں، لیکن وہ علیحدہ نہیں کرتی بلکہ جوڑتی چلی جاتی ہیں۔ یہ مشکلات ہمیں اور اکٹھا کر لیتی ہیں، اور زیادہ اتحاد، یگانگت، صلح، سلامتی میں لے آتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو خداوند تعالیٰ کا حکم ہے شادی شدہ زندگی کے لیے، میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کیا کہ وہ بائبل مقدس کے علاوہ کسی اور کتاب میں، دنیا کی کسی اور کتاب میں، وہ مذہبی ہو یا سیکولر ہو، دنیاوی ہو، کہیں بھی بائبل کے علاوہ خاندانی زندگی کے لیے اتنے واضح اور خوبصورت الفاظ ہم نہیں دیکھتے۔ میرے عزیزو، جب مسیحی لوگ یسوع کا نام لیتے ہیں تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے نجات دہندہ ہوگا، جو اس کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور جب ہم اس ایمان میں آ جاتے ہیں تو یسوع المسیح کا نام لینے والے صرف گناہوں سے نجات نہیں پاتے، وہ اپنی ان تمام بدعتوں سے جو ان کی زندگی میں گناہ کا نتیجہ ہے اس سے بھی نجات پا لیتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ یسوع المسیح کی نجات جو ہے وہ صرف گناہ کو دور نہیں کرتی، وہ خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اور پاک کلام کے مطابق جب ہم کرنتھیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، محبت میں خوف نہیں ہوتا۔ محبت جو ہے وہ کسی دوسرے کا برا نہیں چاہتی۔ محبت کے متعلق جتنا خوبصورت مضمون کرنتھس کی کلیسیا میں لکھ دیا گیا ہے، اتنا خوبصورت اور مضمون کہیں اور نہیں لکھا، اور نہ ہی کوئی انسان لکھ سکتا ہے۔ محبت کے بہت مختلف پہلو ہیں۔ ہم
جب یونانی زبان میں محبت کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، محبت کے مختلف جو ہیں وہ معنوں کو دیکھتے ہیں، تو محبت کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے رشتوں کی محبت سے، دوستی کی محبت سے، سیکس کی محبت سے، جنسی محبت سے، اور جو ایک بہت خوبصورت رخ یونانی زبان میں محبت کے لیے ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے خدا کی محبت، جس کے لیے جو ہے وہ اگاپے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہر محبت میں، ہر محبت کے پہلو میں کسی نہ کسی طور پر کوئی خود غرضی کا پہلو موجود ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم اگاپے کی بات کرتے ہیں تو پھر اگاپے میں کسی طرح کا کوئی خود غرضی کا پہلو نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم مسیحی محبت کی بات کرتے ہیں تو مسیحی محبت میں ہمیں صاف طور پر نظر آتا ہے کہ بے ریا محبت ہے۔ ریاکاری یا ریا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ ہم مختلف جب پروگرامز میں جاتے ہیں، کسی کی شادی کی سالگرہ ہو تو کئی دفعہ گیمز میں ایک دوسرے کو جاننے کا ایک جو ہے وہ امتحان گیم کی صورت میں کئی دفعہ رکھا جاتا ہے۔ خاوند کا منہ اس طرف کروا لیتے ہیں، بیوی کا منہ اس طرف کروا لیتے ہیں، ہاتھوں میں 2 بیلون پکڑوا لیتے ہیں اور پھر مختلف سوال کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ان سوالوں کا جواب اگر آپسی محبت، آپسی ایک دوسرے کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی طرف جائیں تو جتنا خوبصورت جواب مسیحی جوڑے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، شاید میں نے اوروں کو نہیں دیکھا۔ جب ہم خداوند کے کلام کی طرف اور بڑھیں تو یسوع المسیح کی تعلیمات میں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کا عنصر ہمیں نظر آتا، ایک دوسرے کے ادب کی بات نظر آتی ہے، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جان کر عزت کرنے کی بات سامنے آتی ہے۔ اور مسیحی شادی میں جو ایک دوسرے کا ادب ہے میاں اور بیوی کے رشتے میں، وہ اگر چلا جائے اس رشتے میں سے تو محض پیشنز رہ جاتے ہیں، محض جذبات رہ جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم کسی بھی طرح سے دنیا میں دیکھتے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا جا رہا ہے وہ ہیومینٹی ہے، انسانی طور پر محبت ہے۔ لیکن انسانی طور پر محبت کو اگر دیکھیں تو انسانی طور پر محبت تو ہم راہ چلتے بھی کسی پر بھی ترس کھا لیتے ہیں، کسی کے لیے بھی، کسی جانور کے لیے، کسی بچے کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے ہمارا دل جذبات سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو خاندانی محبت کے ساتھ جوڑیں تو یہ بالکل فرق چیز ہے۔ جو بائبل ہمیں محبت خاندانی نقطہ نگاہ سے سمجھاتی ہے وہ یہ سمجھاتی ہے یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور یہ میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ وہ محبت جو ہم اپنے ساتھ کرتے، یہ محبت ہمیں میاں بیوی کی محبت، خاندان کی محبت نظر آتی ہے۔ اور میرے عزیزو، جب تک یہ محبت موجود نہیں ہے اس وقت تک خاندان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بجا طور پر، بائبلی طور پر نہیں چل سکتے۔ ہم جب میوچل رسپیکٹ کی بات کریں، صرف بات عورت کی عزت کی نہیں ہے۔ ہم بہت دفعہ اپنے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت ہی کو یہ زور دیا جاتا ہے کہ اسے اپنے خامند کی عزت کرنی چاہیے، اور خامند جیسے مرضی، اگر کوئی سالن جل جائے، روٹی جل جائے، کوئی اور چیز خراب ہو جائے تو وہ اس کو حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گالیاں بھی نکال سکتا ہے، اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ لیکن معاشرے میں عجیب چیز کیا دیکھی جاتی ہے؟ عجیب چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اگر معاملہ ریورس ہو جائے، ریورس کیا کہ جس طرح عورت مرد کو مارتی ہے، اگر وہ خبر نہیں بنتی
सड़क पर मैंने बहुत से मर्दों को जो है कई दफ़ा अपनी बीवियों के साथ इसी तौर पर जो है वो ज्यादती करते देखा है। वो खबर नहीं बनती कहीं पर, उसको देखकर शायद बहुत सौ के जो मोबाइल हैं वो ऑन नहीं होते, लेकिन अगर बाजार में कोई औरत किसी मर्द को मार रही हो और वो भी उस अपने खामन को, तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है। इस पर बहुत से लोगों के फोन ऑन हो जाते हैं, लाइव कवरेज शुरू हो जाती है। मेरे अजीजों, जब पाक कलाम हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करता है, जब पाक कलाम एक दूसरे की इज्जत की बात करता है, तो फिर जिस तरह से खामंद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिस तरह से खामंद के लिए इज्जत जो है वो अजीज है, इसी तरह से बीवी के लिए भी इज्जत को इसी तौर पर अजीज रखा जाना बाइबली नुक्ता निगाह से बहुत जरूरी है। हमारे खानदानों में अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट का अंसर मौजूद हो, अगर आपसी तौर पर एक दूसरे की इज्जत करने का अंसर मौजूद हो, तो कभी भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आती, कभी भी जो है वो ठंडापन शादी में नहीं आता। जब शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो ये याद रखें कि जब हम इन अप्स और डाउन्स में पड़ जाते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं एक दूसरे की इज्जत ना करना पाया जाता है। अक्सर मैंने अपने जब मैं मुख्तलिफ महफिलों में बैठता हूं तो सबसे ज्यादा जो इंजॉय करते हैं लोग, वो किसी भी मर्द को ये छेड़ कर करते हैं कि तू अपनी बीवी से डरता है। ये हमारी महफिलों में एक जो है वो हाथ उठाने का जरिया है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है और अपनी बीवी के किसी बात को सुनकर वो उसकी इज्जत करता है, उस बात को एहतराम देता है, तो ये डरना नहीं है, ये म्यूचुअल स्टीम है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और जब हम इस चीज को देखते हैं तो याद रखें, मर्द और औरत की एक दूसरे से मोहब्बत फ्लक्चुएट नहीं करती, मूड पर डिपेंड नहीं करती कि जब बीवी का मूड ठीक है वो खामन को जो है वो मोहब्बत की निगाह से देखना शुरू कर दे, उसको जो है वो बहुत खूबसूरत अल्फाज उसके लिए अदा करे, या खामन की का मूड है तो वो अपनी बीवी के साथ बड़े अच्छी तरीके से बात करे। फ्लक्चुएशन नहीं है। ये जब बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझना है, तो फिर मूड की बात नहीं है, फिर फ्लक्चुएशन नहीं आती। फिर ये बात नहीं है किसी का मूड खराब है और वो गुस्सा किसी और का वो खामंद बीवी पर निकाल दे और बीवी खामंद पर निकाल दे। ये पाक कलाम की तालीम नहीं है। पाक कलाम में मोहब्बत एक स्टेबल हालत है, स्टेबिलिटी है इसमें। यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत मूड पर मुनहसर नहीं है। जब हम उस खुदा की मोहब्बत को देखते हैं तो अगर अपनी मोहब्बत में खुदा हमारा राज़िक है, हमारा परवरदिगार है, तो वो मूड नहीं देखता अपना कि अगर वो गुस्से में है तो दुनिया को खाना देना बंद कर दे। उसकी मोहब्बत इतनी वसी है, इतनी स्टेबल है कि वो नेको और बदो दोनों को जो है वो अपनी मोहब्बत में याद फरमाता है। पाक कलाम में लिखा है उसका सूरज नेको और बदो दोनों पर चमकता है। आज अगर देख लें आप, इसराइल और फिलिस्तीनियों की जंग हो रही है, लेकिन वहां पर खुदा किसी एक की तरफ हमें माइल नजर नहीं आता। उसकी मोहब्बत जनरली सबके लिए है। उसका सूरज वहां पर दोनों इलाकों पर चमक रहा है। अगर बारिश है तो वो दोनों इलाकों पर बरस रही है। मियां और बीवी की मोहब्बत भी इसी तरह से। खुदा का पाक कलाम
ہمیں اس بات کے بارے میں مکمل طور پر گائیڈ کرتا ہے کہ میاں اور بیوی کی محبت انحصار نہیں کرتی ان کے موڈ پر۔ میں نے بہت سے ایسے جوڑوں کو دیکھا ہے، یا میں ایسے تجربات میں سے بہت سے خاندانوں میں سے گزرا ہوں ان 25 سالوں میں، جب خاوند کو یہ گلہ ہوتا کہ جی میں باہر سے جتنا بھی تھکا ہوا ہوں، میں گھر میں آ کر اپنی بیوی کے لیے اپنا موڈ ٹھیک کر لیتا ہوں، لیکن میں جب گھر میں بیوی کو دیکھتا ہوں تو بچوں کی کسی بات پر ناراض ہو کر وہ مجھے بھی بیچ میں ہی رگڑ دیتی ہے، وہ اپنا غصہ بچوں کا، اور پھر کہتی ہے جی میں نے کس کو دکھانا ہے، میرا تو اور کوئی بھی نہیں، میں نے غصہ آپ ہی پر اتارنا ہے۔ اور خاوند بھی اسی طرح سے کہتا ہے، وہ باہر کسی سے لڑ کر آتے ہی گھر میں اپنی ٹینشنز کو اتار دیتا ہے۔ پاک کلام خاندانی محبت میں ایسی چیزوں کی گنجائش پیدا نہیں کرتا۔ محبت یہ ہے کہ میں جو بھی ہوں، جیسا بھی ہوں، مجھے جس طرح میں اپنے جسم کے ساتھ پیار کرتا ہوں اسی طرح سے میں اپنے خاندان میں بیوی کے ساتھ پیار کروں، اور جتنا زیادہ خدا آسمان پر ہم سے بلند ہے، اتنی ہی زیادہ خدا کی تقدیس، خدا کی محبت، خدا کا مقدس ہونا اتنا ہی زیادہ گہرا اور بلند ہے۔ اور جب وہ ہمارے رشتوں میں، ہماری اس شادی شدہ زندگی میں وہ پاکیزگی کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، تو اس رشتے میں بھی محبت اور پاکیزگی کی گہرائی اتنی ہی وہ مانگتا ہے جتنی اس کی ذات پاک میں ہے۔ اور اس سینکٹیٹی کو، اس وسعت کو خدا اس رشتے میں بھی اتنا ہی گہرا دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، جب وعدوں کی بات کریں، جب اس رشتے کی بات کریں تو یاد رکھیں شادی شدہ زندگی کا ایک لازم جز محبت ہے، اور جب ہم شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو شادی شدہ زندگی محبت پر انحصار نہیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں او جی ہماری زبردستی شادی ہوئی ہے، ہماری مرضی کے ساتھ نہیں ہوئی، ہماری لو میرج ہوتی تو ہم زیادہ بہتر زندگی گزارتے۔ لیکن میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ میری پاسبانی زندگی میں نے شادی شدہ زندگی میں ان جوڑوں کو ایک دوسرے سے زیادہ علیحدگی کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کی لو میرجز ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں کہ ہم جب شادی شدہ زندگی سے پہلے محبت کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے، تو وہ ایک جسمانی امر ہے۔ کبھی انسان کی سرشت کو دیکھیں، انسانی سرشت پسندیدگی کے لیے ہمیشہ خوبصورت چیزوں کو چنتا ہے۔ انسانی سرشت یہ ہے کہ وہ کمزوریوں کو نہیں دیکھنا چاہتی، اس لیے جب انسان اپنی توانائیوں کے بالکل اوج کمال پر اپنے لیے ساتھی چننے کی بات کرتا ہے، محبت میں لو میرج کی بات کرتا ہے، تو پھر وہ جسم کی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ انسانی طور پر محدود ہوتے ہوئے اپنے لیے پسندیدگی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کے ہم پوری شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ محبت کی بات کرتے ہیں تو شاید دور دور سے دیکھنے پر اور پھر اس کسی کو پسند کر کے اس کے لیے رشتہ بھیجنے کی بات محبت کی شادی کہلاتی ہے، یا کسی کے ساتھ بات چیت کر کے ایک دوسرے کے ساتھ
चंद साल तक वक्त गुजार कर चंद घंटों के लिए हम समझते हैं कि ये हमारी लव मैरिज है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी ऑफिस में टाइम गुजारते हैं और अपने किसी ऑफिस कोलीग के साथ शादीशुदा जिंदगी में मोहब्बत की शादी में बंधते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे वहां पर होते हैं जो हम उस अपने ऑफिस में, अपने काम की जगह पर गुजारते हैं। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के बाद वो पहलू इसलिए हमें हमारी नजर से ओझल हो जाते हैं क्योंकि हम 24 घंटे की रफाकत में आ जाते हैं, और इस रफाकत में हम पर उकदा खुलता है, हम पर राज खुलता है कि इस शख्सियत को, जिसको हमने एक बड़े खूबसूरत पैकर में ढालकर पसंद किया था, इसमें कमजोरियां भी हैं। लेकिन जब यीशु मसीह की मोहब्बत में होकर हम खुदा की मर्जी के साथ बाइबली नुक्ता निगाह को देखकर सामने रखते हुए हम अपने लिए साथी का चुनाव करते हैं, फिर हमें उसकी शख्सियत की खूबियों और खामियों के साथ हम उसको कबूल करते हैं। जिस तरह से खुदा मुझे और आपको हमारी शख्सियत की खूबियों और खामियों के साथ अपने फर्जंद बनाता है, फिर वो हमारी खूबियों को सिर्फ प्यार नहीं करता, वो हमारी खामियों को अपनी मोहब्बत से दूर करने की कोशिश करता है। इसी तरह से जब बाइबली नुक्ता निगाह से शादीशुदा जिंदगी को देखा जाए तो हर मसीही मर्द अपनी बीवी को मोहब्बत में होकर उसकी कमजोरियों पर गालिब आने के लिए मदद करता है। बहुत से ऐसे जोड़े जो मसीही हैं, उनको मैंने अपनी बीवियों के बहुत सी ऐसी बातों को, जो कमजोरियां हैं उनकी बीवी की, उनको ओवरकम करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करते हुए देखा है। बाइबल मुकद्दस कभी भी खुदगर्जी की बात नहीं करती, क्योंकि पाक कलाम में अभी हमने पढ़ा है क्रंथस की कलीसिया के नाम लिखे गए खत के 13वें बाब में कि मोहब्बत जो है वो खुदगर्ज नहीं है, मोहब्बत भला चाहती है उसका जिससे मोहब्बत की जा रही होती है। और जिस तरह से खुदा अपने लोगों को मोहब्बत के जरिए से अपने लोगों की कमजोरियों को दूर करता है। मैं मसीह में आने से पहले शायद बहुत ज्यादा गुस्सावर भी था, मैं झूठ भी बोलता था, मैं गालियां भी निकालता था, लेकिन मसीह की मोहब्बत ने मुझे एक नए इंसान में ढाल दिया। अब वही चीजें जो मेरे लिए पहले जायज थी, गुनाह की जिंदगी की बातें, वो अब मेरे लिए जायज नहीं है। इसी तरह से जब हम खानदानी जिंदगी की बात करते हैं तो मोहब्बत करने वाले जोड़े, वो मियां हो या बीवी हो, वो एक दूसरे की कमजोरियों को मसीह की मोहब्बत में होकर सिर्फ कबूल नहीं करते बल्कि उनकी बेहतरी करते हैं। और रोज बरोज हम जैसे जैसे जो है वो शादीशुदा जिंदगी में मसीही होते हुए बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम मियां और बीवी एक दूसरे की कमजोरियों को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाना शुरू करते हैं, उनके लिए ताकत बन जाते हैं। और पाक कलाम इसके बारे में यह भी बताता है कि शादी, मसीही शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यह सोशल एग्रीमेंट नहीं है कि हम दो खातून और मर्द इकट्ठे हों और वो दोनों कहें अच्छा हम तुम्हारी आदतें ये हैं, मैं इसके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगा, मेरी आदतें ये हैं, तुम इनके साथ कंप्रोमाइज कर लेना। ये एक एग्रीमेंट नहीं है, ये एक अहद है, ये कॉवेनेंट है। ये शादीशुदा जिंदगी जो मसीह हमें देता है, ये एक बंधन है जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे की कमजोरियों को कबूल नहीं करते बल्कि एक दूसरे की कमजोरियों को अपनी कुव्वत के साथ बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
ایک دوسرے کی کمزوریوں پر غالب آنے میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جب ہم شادی شدہ زندگی کو مسیحی زندگی میں دیکھیں تو یہ ریفلیکشن ہے۔ دراصل پاک کلام یہ کہتا ہے کہ یہ ایک بھید ہے، دس از اے مسٹری۔ اور بھید کیا ہے؟ کہ جس طرح یسوع المسیح اور اس کی کلیسیا کے درمیان دلہا اور دلہن کا رشتہ ہے، اسی طرح یہ شادی شدہ زندگی جو مسیحی جوڑا گزارتا ہے، یہ اس رشتے کا ریفلیکشن ہے، اس کا انعکاس ہے، اس کا منعکس ہونا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب ہم ریفلیکشن کی بات کریں، جب ہم منعکس ہونے کی بات کریں، تو جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ ہمیں کوئی اور صورت دکھاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی اور شکل نظر آتی ہے آئینے میں؟ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے منہ پر کہیں پر اگر دھبا ہے تو آئینہ اس کو دکھاتا ہے، اگر ہمارا چہرہ کہیں سے سویل ہوا ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے شادی شدہ زندگی میں جوڑے میاں اور بیوی ایک دوسرے کا نہ صرف ریفلیکشن ہے بلکہ یہ مل کر یسوع المسیح اور کلیسیا کا ریفلیکشن ہے۔ یہ اس تعلق کی بات کرتے ہیں۔ اگر یسوع المسیح کے بغیر ہم دیکھیں تو کلیسیا کی زندگی ادھوری ہے، اور اگر کلیسیا کی بات کریں تو یسوع المسیح بھی کلیسیا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہم پاک کلام میں 127واں زبور پڑھتے ہیں کہ صبح کو سویرے اٹھنا اور رات کو دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ تو اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ اور محب سے محبت بھی نکلا ہے، محبوب بھی نکلا ہے، اور اگر محبوب ہے تو اس کا محب بھی موجود ہے، محبت کرنے والا بھی موجود ہے۔ سو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی محبوب بنا رہے، اس کا محبت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ جتنی شدت کے ساتھ محبت کرنے والا محبت کرے گا، اتنا ہی محبوب جو ہے وہ محبت میں گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ خدا جتنی محبت مسیح یسوع میں ہو کر ہمیں کرتا ہے، اگر ہم اس سے اس طرح سے محبت نہ کریں تو ہم پاک کلام کے مطابق محبوب کے درجے پر پورے نہیں اترتے۔ اور اگر ہم محبت کرتے چلے جائیں اور خدا ہم سے منہ پھیرتا رہے تو پھر محبوب پھر بھی ادھورا ہے۔ اس لیے ون سائیڈڈ محبت پاک کلام اس کی فیور نہیں کرتا۔ بیوی محبت کرتی رہے خامند سے، اور خامند پنجابی فلموں کی طرح ادھر کو منہ کر کے کھڑا رہے۔ کبھی اگر دیکھیں تو یہاں پر ہماری پنجابی جو پاکستانی فلمیں ہیں بڑی زبردست کامیڈی ہے۔ پرانی کہیں دیکھیں، ہیروئن ارد گرد ہیرو کے ناچتی پھر رہی ہے، اور وہ ادھر جب وہ آتی ہے پاس ادھر کو منہ کر لیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں بھی کچھ یوں ہی نظر آتا ہے۔ بیوی خامند کے ساتھ کیئر کرتی رہے، اس کی جوتیاں لا کر اس کے سامنے رکھے، اس کے کپڑے جو ہیں وہ کپڑ میں سے نکال کر تیار ہوتے وہ اس کے سامنے رکھے، روٹی گرم ہونی چاہیے، لیکن خامند آئی لو یو کہنا اس لیے توہین سمجھتا ہے کہ مرد ہے، لوگ کیا سوچیں گے۔ تو لوگ اس وقت کیا سوچتے ہیں جب آپ کی جوتی آپ کی بیوی پالش کر رہی ہوتی ہے؟ شی از ناٹ دا سلیو۔ اپنے گھر میں محبت کو ایکسرسائز کرنا شروع کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے یہ نہ کہیں کبھی بھی ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں اب ہمیں شرم آتی ہے۔ نو، اگر ماں باپ کو گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھا ہوا بچے نہیں دیکھتے تو وہ اگلی زندگی میں خود بھی محبت کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اپنے رشتوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسیح کی محبت کی گہرائی کو پیش نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب مقدس آدم ہمارے باپ نے ہماری ماں ہوا کے لیے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، تو خدا نے بالکل اسی طرح سے انہی سینٹیمنٹس میں، انہی جذبات میں
उस जुमले को लिखवाया शायरी के तौर पर। यह मुकद्दस मूसा का कमाल नहीं था, पाक रूह ने उसको गाइड किया मुकद्दस मूसा को कि लिख इसको। नसर में जो लफ्ज हैं वो और हैं, लेकिन जो ये जुमला है ये शायरी में है। और शायरी में अगर हमारा बाप आदम अपनी बीवी हवा को, हमारी माँ को ये कहता है और पाक कलाम में खुदा उसको बयान उसी तरह से लिखवाता है, तो इसका मतलब क्या है कि खुदा मेरे और आपके लिए नमूना छोड़ना चाहता है कि मुझे और आपको भी उसी तरह उस रिश्ते की गहराई में उतरना है जो खुदा ने हमारे बाप इब्राहिम, हमारे बाप आदम और हमारी माँ हवा को दिया। मोहब्बत में खुदा नहीं चाहता कभी भी, खुदा नाराज नहीं होता अगर हम अपनी बीवियों के साथ इज्जत से पेश आए। खुदा नाराज नहीं होता अगर हम इस रिश्ते की गहराई में एक दूसरे को जो है वो संभालना शुरू करें। यहां खुदा का कलाम 50-50 की बात नहीं करता, याद रखें। मसीही जिंदगी 50-50 की बात नहीं है कि 50% औरत और 50% मर्द जो है वो एक दूसरे को प्यार करेंगे तो ये शादी जो है वो 100% कामिल होगी। यहां पर बीवी 100%, खामंद 100% खुदा के कलाम के मुताबिक होना चाहिए, तब कामिल शादी का तस्वुर बाइबल देती है। मेरे अजीजों, पाक कलाम के मुताबिक जो सबसे ज्यादा गौर तलब, बहस तलब बात है वो ये है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो दुनियावी तौर पर शादीशुदा जिंदगी का तस्वुर है, उसमें अथॉरिटी का तस्वुर जो है अक्सर उसको बिल्कुल रद्द कर दिया जाता है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यह बाइबल का फार्मूला नहीं है, याद रखें। जब शादीशुदा जिंदगी से पहले लड़की और लड़का जब उस पोजीशन पर हैं, तब यह जरूर कहा जा सकता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ चाहूंगी शादी करूंगी, जिसके साथ चाहूंगी शादी नहीं करूंगा या करूंगी। यह पाक कलाम जरूर इजाजत देता है कि हमें अपनी बेटियों से, अपने बेटों से मर्जी जरूर पूछनी है। अगर इसकी बाइबली बुनियाद देखना चाहते हैं, जरा पढ़ें पैदाइश की किताब, जहां पर मुकद्दस अब्राहम ने अपने बेटे इजहाक के लिए रिबका का रिश्ता देकर अलियाजर को भेजा अपनी खाना जादों में, अपने तमाम रिश्तेदारों के पास। वहां पर जब रिबका के रिश्ते की बात अलियाजर ने इजहाक के लिए की, तो उसके भाइयों ने कहा हमें अपनी बहन से पूछ लेने दे कि वो तेरे साथ जाना चाहती है या नहीं। बाइबल मुकद्दस कभी भी ये इजहार नहीं करती कि जबरदस्ती शादी की जाए, और बाइबल मुकद्दस में शादीशुदा तरीकेकार जिंदगी का जो है, जो रिश्ता ताल्लुक बांधने का तरीकेकार है, जो निकाह करने का जो तरीका है, उसमें मसीही जिंदगी में 3 पुकारें की जाती हैं। शादी के दिन से पहले 3 हफ्ते पहले, यानी 3 एतवार, जब कलीसिया इकट्ठी होती है चर्च में, तो पादरी साहब जो हैं वो दोनों के कवायफ को कलीसिया के सामने दोहराते हैं। लड़की का नाम ये, उसके बाप का नाम ये, उसकी तारीख पैदाइश ये है, उसकी हालत कुमारपने की है, उसका एड्रेस ये है, उसकी शादी फलां लड़के के साथ जिसके बाप का नाम ये है, जिसकी तारीख पैदाइश ये है, जिसकी हालत जो खानदानी है वो कुमारेपन की है, जिसका रहायशी पता ये है। और फिर बरमला कहा जाता है कि जमायत में से अगर कोई शख्स भी कोई ऐसी वजह जानता है जिससे इन दोनों का निकाह में बांधा जाना जायज नहीं है, तो वो अभी बोल उठे, वरना ता उम्र खामोश रहे। 3 दफा इस ऐलान को किया जाता है। और एक जज साहब
फैसला आबाद में मैं एक कन्वेंशन के लिए गया हुआ था और वहाँ पर एक जज साहब ने अपने फैसले में रहनुमाई लेने के लिए मुझे कंसल्ट किया। जब मैंने उनको ये तरीक़ाकार बताया तो उन्होंने कहा जिस मज़हब में शादी इतनी मुश्किल है वहाँ तलाक वाकई नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो इन 3 पुकारों के बाद चौथी पुकार, जब लड़का और लड़की दोनों सामने ऑल्टर के आ जाते हैं, उस वक्त भी उनसे पूछा जाता है कि अगर तुम दोनों में से कोई ऐसी वजह जानता है जिससे तुम दोनों का आपस में पाक निकाह में बांधा जाना जायज नहीं है तो वो अभी बोल उठे, वरना याद रखो ये जो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूं उस तरीकेकार के, याद रखो कि अगर ये शादी तुम दोनों की मर्जी के साथ नहीं है तो इस निकाह का बांधा जाना जो है वो जायज नहीं है। ना तुम्हारा निकाह बांधा गया, ना तुम शादीशुदा हो। और मेरे अजीजों, अगर कोई ये बाद में जाकर ये कहता है कि मेरी मर्जी के साथ शादी नहीं हुई, ये बीवी मेरी पसंद की नहीं है, ये शौहर मेरी पसंद का नहीं है, तो याद रखे उसने जितनी भी जिंदगी गुजारी है वो जिना में गुजारी है, वो हरामकारी में गुजारी है। इसलिए कि मसीही जिंदगी निकाह की हालत में आने को बाहमी रजामंदी का नाम देती है। इसलिए कोई शख्स किसी भी दुनिया की अदालत में जाकर अगर वो मसीही है तो वो ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकती कि मेरी मर्जी के साथ शादी नहीं हुई। इसलिए कि अगर मसीही निकाह बांधा गया है तो उसके पीछे उसकी 4 पुकारें, 4 ऐलानात खड़े हैं। इसलिए मेरे अजीजों, यहां 100% पाकीज़गी का रिश्ता है, यहां 100% एक दूसरे के साथ बाहमी रफाकत में वफादारी का रिश्ता है। और मैं ये भी बताता चलूं कि जब खामंद को एक अथॉरिटी के तौर पर मसीही कलाम बयान करता है तो ये अथॉरिटी खामंद की अपनी नहीं है, ये अथॉरिटी उसे खुदा की तरफ से दी गई है। जब अथॉरिटी खुदा की तरफ से दी जाए तो फिर उसकी जवाबदेही भी होती है, उसके लिए वो जवाबदेह होता है खुदा को। और खुदावंद यीशु अल मसीह ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक तमसील बयान की। उसने कहा एक मालिक ने अपने नौकरों को जाते हुए एक नौकर को बुलाया और उसे कहा कि तू इनके खाने पीने का जिम्मेदार है। उसने इख्तियार दे दिया, उनको मुख्तार बना दिया। जब वो वापस आया तो उसने अपने उस नौकर को जिसे वो मुख्तार बना कर गया था, अपने दूसरे जो साथी मुलाजमीन थे उनको मारते हुए, उन पर जुल्म करते हुए पाया। और पाक कलाम ये बयान करता है कि अब मालिक उस नौकर के साथ क्या करेगा। ऑब्वियसली वो आकर उसे सजा देगा कि जो इख्तियार मैंने तुझे दिया है तूने उसको उस इख्तियार की मानिद इस्तेमाल नहीं किया। खामंद को अगर खुदा ने हेड ऑफ द फैमिली बनाया है तो खामंद की जिम्मेदारी यह है कि वो उस इख्तियार को खुदा के दिए हुए इख्तियार की तरह इस्तेमाल करे। वो मालिक नहीं है, याद रखें। खुदा ने उसको मुख्तार बनाया है, उसको हेडशिप दी है। जिस तरह मसीह कलीसिया का सर है, कलीसिया से बहुत सी गलतियां हो जाती हैं लेकिन खुदा उसको जो है वो ख़त्म नहीं करता, उसको मारता नहीं है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह से ये जो इख्तियार खुदा ने, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुदा ने मर्द को दी है वो ये है कि वो औरत को अपने बदन की तरह पाले, वो औरत का ख्याल रखे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाए। आज बहुत से खानदानों में मर्द जो हैं वो कई दफ़ा घर बैठकर औरत को कहते हैं कि घर कमा कर लाओ, मैं बच्चों को संभालता हूं। दिस इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी बीवी और अपने बच्चों का ख्याल रखे, उनको पाले, उनको बेहतर तौर पर तरबियत करे। और दूसरी बात, जब हम बीवी की बात करते हैं तो ये जो इख्तियार है बीवी के पास, वो मददगार के तौर पर अपने खामंद के साथ खड़ी है। और मैंने
पिछली दफा ये कहा कि खुदा ने जब तीसरे बाब में पैदाइश के कहा कि मर्द तुझ पर इख्तियार रखेगा, खादिम और तेरा हाकिम होगा, तो ये गुनाह की हालत में सजा है। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो मसीह में आकर ना मर्द रहा ना औरत, ना गुलाम रहा ना आजाद, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी। जब हम मसीही जोड़े के तौर पर रहते हैं तो फिर ऊंच नीच का तस्वर खत्म हो जाता है, फिर हम मददगार हैं। और बीवी, पाक कलाम ये कहता है कि उसे चाहिए कि वो अपने खामद की इज्जत करे, अपने खामद के ताबे रहे। मैं ताबेदारी को बयान करना चाहता हूं कुछ देर के लिए और उसके बाद हम आगे चलेंगे। ताबेदारी का मतलब खुदा की जात पर कंप्रोमाइज नहीं है। लाहौर में मैंने एक वाकया सुना, एक खातून जो है वो कहीं पर बाहर पकड़ी गई, किसी ऐसी जगह पर जहां जो मुख्तलिफ खवातीन को बुलाकर उनसे बुरे काम करवाए जाते थे। वो वहां पर पकड़ी गई और जब वो एक उसके पादरी साहब से उसकी मुलाकात हुई और उसने पादरी साहब को कहा कि पादरी साहब ने उससे पूछा कि तूने ये क्यों किया है, तुझे पता नहीं है कि इससे खुदावंद के नाम को जो है वो किस तरह से बेइज्जती का सबब तू बनी है। उसने कहा मुझे खामद की ताबेदारी का हुक्म तो आप ही ने दिया था कि मैं ताबे रहूं, और ताबेदारी का मतलब उसने कहा मेरे खामद ने मुझे कहा था कि हमारे घर के हालात ठीक हो सकते हैं अगर तू ये थोड़ा सा काम कर ले। और उस पादरी साहब ने कहा कि मैंने ताबेदारी को इस हद तक तो नहीं कहा था कि जहां तू खुदा के लिए बेइज्जती का सबब बन जाए। जहां मर्द अपने इख्तियार से तजावुज करता है वहां पर कलाम मुकद्दस वाज़ेह है कि उधर औरत को खुदा के हुक्मों को मानना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इस बात के कि वो अपने शौहर के हुक्म को माने। और अगर ऐसी सूरत हाल आ जाती है जहां पर खुदा और खामद के हुक्म को चुनाव करना पड़ता है तो वहां खुदा का हुक्म ज्यादा अहम है। खुदा ने ताबेदारी करने के लिए औरतों को कहा है, अपने खामद की इज्जत करने के लिए कहा है, इख्तियार के नीचे रहने के लिए कहा है, लेकिन वहां पर कहीं खुदा का कलाम तजावुज नहीं करता इस हुक्म से कि कोई माबूद तेरे खुदा के सामने ना खड़ा हो, तो खुदा के अलावा किसी माबूद को सिजदा ना करना। और जब हम खुदा पर कंप्रोमाइज कर जाते हैं अपनी जिंदगी में तो इसका मतलब ये है कि हम खुदा के अलावा किसी और को माबूद बना लेते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस तालीम देता है। इसलिए खामद के लिए ज़रूरी है कि वो जिस इख्तियार को रखता है उस इख्तियार को मसीह के खौफ में होकर एक्सरसाइज करे, और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो उस इख्तियार के ताबे रहते हुए खुदा के कलाम को भी अपनी ज़िंदगी में जगह दे, ताकि कहीं पर भी जो है वो खुदा के साथ, खुदा के लिए कंप्रोमाइज ना हो। मेरे अजीजों, औलाद जब अपने माँ और बाप दोनों के इख्तियार के नीचे रहती है तो ये याद रखें कि वो सिर्फ मर्द का इख्तियार नहीं है, वो औरत का इख्तियार भी है। अक्सर घरों में हम देखते हैं कि बच्चे माँ के साथ तो कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन बाप उनके लिए एक जालिम बादशाह होता है। क्यों? क्योंकि जिस इख्तियार को मददगार के तौर पर खुदा ने औरत को दिया है वो उसको एक्सरसाइज नहीं करती। उस अथॉरिटी को जिसको मर्द के साथ मिलकर उसे करना चाहिए वो नहीं करती, वो एक पार्टी बन जाती है। खामद अगर अपने बच्चे को किसी चीज पर रोकता है तो मां दरमियान में आ जाती है, कोई बात नहीं बच्चा अभी, लेकिन जरा सोचिए इस बच्चे ने बड़ा भी होना है, ये बड़ा होकर फिर इसी चीज का फायदा उठाएगा कि आप में और आपके खामद में किसी तरह का कोई हार्मनी नहीं है, उस मोहब्बत में एक दूसरे के साथ खड़े होने का तसव्वुर मौजूद नहीं है।
آپ کے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر نہ آپ کی عزت کریں گے نہ آپ کے خامند کی عزت کریں گے. لیکن اگر بیوی جو ہے وہ اپنے خامند کے ساتھ کھڑے ہو کر اس ایکسرسائز کو اس اختیار کو، اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرتی ہے، تو پھر ان کا خاندان ایک ایسا خاندان ہوگا جہاں ماں اور باپ کی عزت واقعتاً ایک عزت ہوگی. اس لیے بہت ہمیں محتاط ہونے کی ضرورت ہے. خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ خامند کو اپنی بیوی کے لیے پروٹیکشن شیلڈ بن جانا ہے. 45ویں زبور میں لکھا ہے کہ اے زبردست اپنی تلوار اپنی کمر سے حمائل کر لے. مطلب کیا اس کا کہ وہ بیوی جس کے ساتھ تو اس عہد میں بند رہا ہے، اس کی پروٹیکشن تو نے دنیا کی تمام ایسی چیزوں سے کرنی ہے جو اس کے نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. ہم اپنے خاندانوں میں بہت دفعہ یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی جب گھر میں آتی ہے تو صرف خامند اس پر حکم نہیں چلاتا، خامند کی ماں بھی اس پر حکم چلاتی ہے، خامند کا بھائی بھی اس پر حکم چلاتا ہے، خامند کی بہنیں بھی اس پر حکم چلاتی ہیں، اور خامند کے رشتہ دار جو ہیں وہ جو مرضی اس عورت کو کہہ سکتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک دھبا ہے. کلام اس کی اجازت نہیں دیتا. کلام صرف مرد کو اختیار دیتا ہے کہ وہ عورت کا ہیڈ ہو سکتا ہے، ہیڈ شپ میں آ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو عورت بیاہ کر آ جائے اس کی ہیڈ شپ خامند کے پاس بھی ہے، ساس کے پاس بھی ہے، سسر کے پاس بھی ہے، جیٹھ کے پاس بھی ہے، اور دوسرے رشتوں کے پاس بھی ہے. عزت ضرور کرنی چاہیے، باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بڑے کی، بہنوں کی عزت ضرور کرنی چاہیے، پر وہ ایک عورت غلام نہیں ہے پورے خاندان کی. خدا نے اسے خامند کو سونپا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے خدا عورت کو بنا کر مرد کے پاس لایا، رشتے کا پہلا آغاز. کہیں پر حکم نہیں دیا کسی نے بھی کہ وہ عورت جس کی شادی ہو وہ مرد کی ماں کی بھی غلام ہے، باپ کی بھی غلام ہے. مرد کو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنی بیوی کو. تلوار اپنی کمر سے حمائل کر لے. تلوار حفاظت کے لیے بھی ہے اور حملہ کرنے کے لیے بھی ہے. جب وہ اپنی بیوی کو ایسے حالات میں دیکھتا ہے جہاں لوگ، بڑا آسان ہے کسی کی بھی خاندانی زندگی میں اس کی بیوی پر بات کرنا. ساس اس کو تانے دے رہی ہوتی ہے، اس کا سسر اس کو دے رہا ہوتا ہے، نندوں کی تو کوئی بات ہی نہیں. وہ اپنے گھر میں کسی کو دخل نہیں دینے دیتی، لیکن اپنے بھائیوں کے گھروں میں ان کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ وہ دخل اندازی کر سکتی ہیں. نکل آئیے ان چیزوں سے باہر. مسیحی نقطۂ نگاہ سے خاندان کا تصور یہ نہیں دیتا. مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا. اس کا مطلب بائبل میں جب تھیسس لکھ رہا تھا اپنے ایم ڈیو کا، تو میں نے ببلیکل کانسیپٹ آف میرج ڈیورس اینڈ ری میرج کا مضمون چنا. اور جب میں اس چیز پر آیا کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور بیوی سے ملا رہے گا، تو وہاں پر لفظ کلیونگ، لیونگ اینڈ کلیونگ ہے، علیحدہ ہو جانا اور جڑا رہنا. میں نے بڑے کوشش کی، کہیں پر مجھے پاکستانی نقطۂ نگاہ ملے، لیکن بائبل نے مجھے کہیں پر پاکستانی معاشرتی نقطۂ نگاہ نہیں دیا. ہم سوچتے ہیں کہ پادری صاحب جب مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو پادری صاحب ڈویژن کرتے ہیں خاندانوں میں. بائبل ڈویژن نہیں کرتی ہے، یاد رکھیں. بائبل ملٹی پلائی کرتی ہے رشتوں کو، خاندانوں کو بڑھاتی ہے، برکت دیتی ہے. اور یہ بھی ایک برکت ہے کہ جب ہم خاندانی طور پر اس بات کو دیکھتے ہیں مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی پوری توجہ اپنی بیوی کی طرف ہوگی. لیکن یہاں پر بائبل یہ بھی نہیں کہتی کہ اپنے ماں باپ کو بھی جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دے گا. پاک کلام میں لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جہاں تو جاتا ہے دراز ہو. اس لیے شادی شدہ زندگی میں اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرنا یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. اور پروٹیکشن صرف اپنے بہن بھائیوں سے، دوسرے عزیزوں سے نہیں ہے.
प्रोटेक्शन अपने बच्चों से भी है। बाज़ औक़ात शादीशुदा जिंदगी में खामंद बच्चों के साथ मिलकर अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं। खामंद जब बच्चे मां के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं तो खामंद खामोश हो जाता है, वो अपनी बीवी के लिए खड़ा नहीं होता। याद रखें, मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है। मेरे बच्चों को 20 साल की इस अज़दवाजी जिंदगी में मैंने कभी इजाजत नहीं दी कि वो अपने मां के सामने किसी तरह से ऊंची आवाज से बोलें। अगर वो बोलते भी हैं तो सबसे पहले मेरी आवाज बुलंद होती है कि खबरदार, अपनी मां के सामने तुमने ऊंची आवाज से बात की। और इसका नतीजा क्या होगा? मेरा ईमान है कि उसका नतीजा ये होगा कि वो अपनी जिंदगियों में आने वाली अपनी जिंदगी के साथी की इज्जत करेंगे, वो उनकी केयर करेंगे। जब हम अपने बच्चों को, मैंने पहले कहा, हम डॉक्टर बनने के लिए तालीम देते हैं, हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनने के लिए तालीम दिलवाते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा शौहर और एक अच्छी बीवी बनने के लिए कभी तालीम नहीं दिलवाते। हमें ज़रूरत है कि हम बाइबल की तालीम उनको दें कि खुदा इन रिश्तों के लिए क्या फरमाता है। मेरे अजीज़ों, जब खुदा का पाक कलाम हमें ये बताता है कि हम इन रिश्तों से अपने ज़ाहिरी रिश्तों की प्रोटेक्शन करते हैं, तो फिर याद रखें, पाक कलाम इफ्सियों के ख़त में कहता है, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि आसमानी मकामों पर रहने वाली उन कुव्वतों से भी है, जो इब्लीसी कुव्वतें। जब हम अपनी बीवी की प्रोटेक्शन करने के लिए तैयार होते हैं तो सिर्फ ये जिस्मानी प्रोटेक्शन नहीं है, उसकी रूहानी प्रोटेक्शन भी है। और उसकी रूहानी प्रोटेक्शन एक मर्द दुआ करके अपनी बीवी के लिए करता है। हम अपनी बीवी के लिए जब दुआ की हालत में रहते हैं तो फिर खुदा उन कुव्वतों से बचाता है। औरत, मैं एक भेद जो मुझ पर खुदा ने खोला, मैं आप तक भी पहुंचाना चाहता हूं। औरत सबसे ज्यादा इब्लीस के हमलों का शिकार होती है, इसलिए कि इब्लीस ने आगाज ही से औरत को चुना बाग़ अदन में कि वो उसके जरिए से इंसानी नस्ल को जो है वो गुनाह में गिराए। आज भी इब्लीस औरत को कमजोर समझता है और उस पर हमला करता है। खुदा ने औरत को शादीशुदा जिंदगी में शौहर की सूरत में एक मुहाफिज बख्श दिया है जो उसको प्रोटेक्ट करे। इसलिए 45वां ज़बूर कहता है, ऐ जबरदस्त, अपनी तलवार अपनी कमर से हमायल कर ले। क्यों? वो तलवार शौहर के लिए कलाम मुकद्दस की तलवार है। पाक कलाम में जब उन सारे हथियारों का जिक्र होता है जो खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, तो उसमें खुदा का पाक कलाम वो तलवार है जिसके जरिए से हम इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं। सो कलाम मुकद्दस मर्द को ये तलवार देता है कि वो अपनी बीवी के लिए खड़ा हो जाए। वो अपने रिश्तों से ना सिर्फ कलाम के वसीले से उसकी बचत कर सकता है, बल्कि रूहानी तौर पर भी अपनी बीवी के लिए एक प्रोटेक्शन बनकर खड़ा हो सकता है। आइए हम खुदा के कलाम को समझें। खुदा का कलाम ये चाहता है, खुदा ये चाहता है कि खामंद अपनी बीवी और दुनिया के दरमियान खड़ा हो जाए ताकि उसकी बीवी अपने खामंद में प्रोटेक्शन ले सके। आइए हम आज ये अहद करें कि हम अपनी बीवियों के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। मैं शौहरों को ये चैलेंज देना चाहता हूं इस कलाम के रूह से कि वो दुआ करें अपनी बीवियों के लिए कि खुदा बीवियों की हिफाजत करे। और याद रखें, आप दुआ करना शुरू करें अपनी बीवी के लिए, आप तब्दीली देखना शुरू करेंगे अपने ख़ानदान में। आप चीज़ों को एक नए सूरत में ढलते हुए देखना शुरू करेंगे। इसलिए इस हफ्ते में मैं ये चैलेंज देकर आपको भेजना चाहता हूँ कि
मियाँ बीवी के लिए और बीवी अपने शौहर के लिए इस पूरे हफ्ते में दुआ करना शुरू करे। रोज़ाना कुछ वक्त लेकर अपने शौहर को सिर्फ खुदा के सामने लाएं। बीवियों से मेरी दरख्वास्त है और शौहरों से दरख्वास्त है कि वो अपनी बीवियों के लिए दुआ करना शुरू करें कि खुदावंद हमारी बीवी को प्रोटेक्ट कर, खुदावंद हमारी बीवी को इस कमज़ोरी से रिहाई अता कर। और अगर किसी का शौहर या बीवी नहीं है, खुदावंद में सो गई, तो वो अपने बच्चों के लिए दुआ करना शुरू करे कि खुदावंद इनकी बीवियां या इनके शौहर जो हैं वो तेरी मर्जी के साथ हों। जब हम दुआ करना शुरू करेंगे, ख़ानदान की बुनियाद मसीह में मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये संजीदगी के साथ इस बात को लें, क्योंकि हम अक्सर अपने ख़ानदानों के लिए संजीदा नहीं होते, जिसके लिए हमारे ख़ानदानों में दरारें हैं, हमारे ख़ानदानों में रखने हैं, हमारे ख़ानदानों में कमज़ोरियां हैं। इसलिए जब आप इन ख़ानदानों में दुआ करना शुरू करेंगे तो यकीनन खुदावंद आपके ख़ानदानों को मजबूती अता करेगा, आपके ख़ानदानों को बरकत देगा। मैं दरख्वास्त करूँगा मिसेज़ रज़िया सैमुअल टाइटस से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें।